Esselamu alaikum, dobrodošli u novi video. Evo nas. Krenuo je da je digne ona. Hoćeš dole malo skočiti se okupat, Pupa? Hoće se baba Pupa dole? A? A voli vodu, ja i tam često. Duša joj, samo daje vode. I znaš što onda je skontala, da mora ruke prati. Isprlja i ona i pokazuje meni dede. Namjerno isprlja, namazano je to. Hoće li se Pupa? Ofarbana što kaže. Hoće dede se Pupa, ha? Pupa. Evo nas danas na Mehuriću, izvor Ribnjak, sa našim prijateljima Neđadom i Sanelom. I evo svi smo porodično ovdje danas. Ovo je i meni malo nešto novo jer nisam bio duži period, pa nisam bio kako ovako sve totalno natkriveno. Ove nastrašnice i to slično. Kako si ti Neđade osjećaš ovdje? Predivno. Je li lijepo? Odmor za dušu. Sam šušti ovo. Samo Milina, ovdje kakve dekice bacite. Nije malo s mojim Neđadom ovdje. Šećerio pravo. Da imamo, znaš, malo uspomene Neđana brzo ide u USA. Pa eto, šta je sedmica? Koliko je, 2 sedmice? Ova je treća nastupila. Ja, kad si mi rekao da su 2 prošle, ja sam se zaibretio. Boga mi konto jedna. Ja s ženom, kad heću to, ženi ja kažem da to uspodam sutra, kažem da smo kuću. A prije 5 minuta što vam govorio da je treća herta. Kako ti bilo u Bosni? Pravo, predivno, sve je pravo. Ček samo da uzem rane. Ja baš kažem babi, sad kad smo se vozili onda dijelom prema onih kanjona i zelenilo, isto je dole Smoky Mountains u Tennessee. Isto kad se, mislim sad što je ovo malo manje, ali isto onako kad se voziš i Kentucky dole. Za malo originalno naše bosansko. Ako se budeš kad vozio, nije mi da mogu. Mi smo išli dole 2 puta. Uporediti. 2 puta smo, vrijedila je ona samo na vožnja, do dole, više nego na godišnji činivci. Boga. Stvarno je lijepo, nema šta. Znači, odlukuo si se da budeš... Ovako je se na dobro nabaviti. Kako kažu, zenčki zet, jel? Pa ja. Hoće li ti zahatrati u doboju? Neće. Pa neće. A tvoja rodbina je sve manje više u Americi, tako osim majke? Pa čini se, ja mama imam sestru jednu dole i ona ima oni par tetki ostalo. Pa 4 tetki još mame ima, s jedne strane nema niko sve amđe pomalo strini. Ja. Ima i ono malo, ali nema, pa svaki čini se mjesec, 2, sve manje i manje. Jele? Smijetaš, kažu mene zet svaki mjesec u jednoj kući svjetlo gas. I nije bio lahak taj odlazak i proces odlaska, tako reći, iz Bosne za... Koji period ti si otišao ono prvo Zagreb, pa Njemačka? Ja sam bio u ratu, kad sam bio ranjen, onda sam otišao A ranjen si bio? Ja bio u ratu na prvom napadu u Doboj. Nas trojica u istom rovu, ili su trojica bio ranjen u leđa i što ja znam. I onda sam bio u Zencu, kod puntera metnu stan, onda sam išao na previjanja, liječenje. Ja, tamo gore, prošetat malo. I onda u jesen smo nekako kuće se vratila, mislim Njemačka. I onda hajde mi da mi vidimo, znaš. I međutim tu je bio onaj zadnji period kad se moglo iz Bosne izaći prije što se putež zatvorili. Kad se putež zatvorili, gotovo nije više Makedonije. I onda smo tu, bio sam 6 mjeseci. Pa s koliko godina si otišao? Pa ja sam 71. godište, eto imao kad je rat bio 92. Pa tu 22 sam imao kad sam otišao iz Bosne. Ja. Ja sam imam 54. I otprilike narod iz Doboja je išao vani ili ovako i neke druge mjesta u BiH gdje je bilo mirnije, jel? Kogod je mogu otići negdje otišao je. Ja. Ja, nama je tetka iz Žepčeva na u Zencu došla. Pa ja, mi smo iz Doboja išli gore. I ti sve što bio malo u Zencu, halal, jel? Ja, po Punaceva, neki punca su imali blačić sam. A tu smo malo bili smo tešni jedno vrijeme, ona sama bila kod Ajde svoj Rahmet. A ja sam bio na liniji dole. A bio si na liniji nešto malo, jel? Ja bio sam na liniji, bio ranjen u prvom napad. Ranjen? U prvom napad na Doboja. Dok povežem sad sve te informacije. Pa sam onda ja išao sam u pol kliniku, išao na previjanja u Zenci, Jak se došao sama misla je ostao bez ruke, samo na ruka visio. I nakon Zagreba, koliko dugo u Zagrebu reći? Zagreb sam bio jedno možda 5 mjeseci i onda smo puno sam ošli u Njemačku. Jeste tad već bio oženjen sa ova period? Ja, svanuli sam moj 6 mjeseci kad je zaratilo. Znači i ti i žena ste sve to zajedno prolazili? Ja, sve zajedno smo prolazili. Nakon 6 mjeseci u Njemačku. Ja, ošli u Njemačku smo bili jedno 4,5, ja mislim, godine.
dok naš vlade nisu nogirali. 4,5 godine u Njemačku. Ja bio rekao da je vrijeme da se ide. I onda su otac i mati moj rahmet još bili u Zencu izbjeglišta. I onda su mi predali bil za Australiju i za Ameriku. Rodica moja poslala meni papire, a Saneli nije rođak, Nečko. On je radio u kaznenom popravnom domu, bio čuvar. I onda dođe na tu iz Ameriku prvu i tu smo u procesu bili. A onda si mogu u Njemačkoj, znaš, ostati koliko si htio dok ne dobiješ papire, sve dok su u procesu da ideš za drugu zemlju. I gdje mi reci, šta bi sad više volio, da si ostao u Njemačkoj ili... Prvu godinu nam je bilo teško, a sad se ne bi vratio u Njemačku. Prvu godinu u Americi bilo teško. U Americi je bilo jako teško, sve ti je novo, sve je veliko, ne znaš ništa. Ima li tamo dolara nabrat na drveću? A ima. Samo kad rodi, jel? Ima kad rodi, slabo nije im rodna godina. Bilo je teško, znaš, sva onda... Moraš dobro zaorati, jel mjesec dana? Baš tako. I onda, znaš, kućiš, sve se nalazi se, kućiš se, hajde dobro, iz Njemačke su došli, na svaku imao neko malo šteđevnije, ali ko je došao iz Bosne, on je baš znaš, morao se malo više, što kaže, napatiti, Ali ima i bilo je to organizovano preko te organizacije, pa su on 4 mjeseca, mislim da je bilo, da su plaćali stanove, znaš. Faktički koje se počeo odmah raditi, te pare zastane, što je zarađivao platu, mogu ostane na stranu, malo sve da skupi nekog auta. Znaš, tako, pomogli su stvarno Amerikanci, nema što s toga tiče. Znači nisu vas odbacili sad kao bosanski neki izbjegli? Mi smo došli, imali smo stanove, znaš, onda ako si imao nekoga, mogu je da bira u kojem naselju hoćeš da stanuješ, znaš, ako si imao nekog, ako si došao nakon, pisao se pa da te prime, bi bilo malo drugčije. Znaš, koji svakdje imaš nekoga da te dočeka. Ja sam tu sreću, hvala Bogu, rodica. Neko već prije tebe probio led. Rodica moja, ona je Sabrina, došla prva i Edo i oni su onda nama poslao garantno pismo i tako. Onda poslije, znaš, onda smo počeli da ovog nama neke stvari, sad je sve tako. Čovjek iz Doboja, znam da je imao svoj butik. Glasnije, ne znam koliko ti pričao od Vodopada. Imao svoj butik u Doboj, on ide još jedan bio generacija ispred mene u školu. I njega prepoznam, on za tu organizaciju radili. Išli nosili stvari, znaš, kad izbjeglice te dođu. I onda preko njih čuješ ima onaj, znaš, i onda se to upozna i onda malo se, znaš, čovjek navikne. Ali prva godina je bila, baš, da sam mogao se vratiti, u Njemačku vratio se. Čuvaj. Tako nam je bilo, A dem reći sav taj život, eto Zagreb, Njemačka, Amerika, to je turbulentno, izazovno. Kako se osjeću onako u duši, se osjeću napušten možda od Boga, od... Pa u početku, jesi bio razočaran u početku jesi li bio sretan što ideš možda u neku bolju budućnost, neki bili... Nismo praktikovali, islam se kaže, a ovo onda poslije, hvala Bogu, kad nas Allah uputio, rekao sam ti mi 27. noć, ono šta kret, 27. noć Ramazana, 31. Oktobar, Halloween, mi imamo party, čovječe, iduću godinu, mi poslali čitav Ramazan i ja počeo uklanjati juče, ništa nisam ni bismillah znao prođe, Allah ti kaže. To je bilo daleke 2000, možda 4-5, ne mogu se tačno sjetiti. Ali a iskušenja su, mogu reći. Ja, što su boja? Mislim da sad vjeruju, ne vjeruju, klanju, ne klanju, moraju si znati za nekog Boga. Pa vjerovali smo, ali mi nismo praktikovali, nismo klanjali, znaš, nismo poslali to, znaš. To sam se rekao da se nisi ljutio, I onda i hvala Bogu. Ali onda bolje kaže tvoj babo kad se ti rodio krenula i onda baš čovjek kad počne to praktikovao kreće, onda znaš sve ide fino, i djeca je onda u Mekteb išla i sama krenula na fakultet, završila fakultet i onda, znaš, puno je to sve bilo onda bolje i lakše, onda se počelo bolje zarađivati, onda lakše odmah bolje živiš, znaš. Koliko ti trebalo da sam reći stabilizuješ da ne preživljavaš, tako reći? Ja preživljavanje smatram kad poplaćaš račune, dađine, kupiš podmirje i ako ti ostane možda nešto ovamo sitno sa strane. Kad si mogu reći da sad sam malo mirnije, mogu štijeti za odmora, mogu štijeti za nekog bolja... Zari, odmakli se. Ako rećemo neko došao iz Bosne da nije bio u Njemačkoj, nije bio, njima je sigurno trebalo možda jedna godina, dvije, malo da se preteru, da se organizuju, da zarade, da kupe sve nešto malo namještaja. Auto moraš imati, znaš, daleko sve, ne možeš bez auta makijeti nigdje. Nije ko ovdje, znaš, da odeš pješke do trgovine, šta ja znam. Kad je tu njih sve tako napravljeno... Znači, prilike 2 godine, jel da... Pa ja malo ćeš što bi rekao... A sad malo bolje da bi neko imao možda kupim kuću, kupim stan, jel to sad malo veći uspjeh? Kuća ti je sve drugo, sad sve zavisi kakva su tvoja primanja, gdje hoćeš kuću da kupi, koliko možeš priuštiti.
jer on kad oni onaj kredit, kad on tvoj provjere, da vidi sa tvojim primanjima, ne možeš ti zarađuješ, recimo, vas dvoje $6.000 mjesečno, a hoćeš da kupiš kuću neku od 300-400.000. On kad računa koliko je to, ne možeš ti to plaćati od svojih primanja, znaš. Neće, ni banka ne da, hoće banka sebe da osigura. I onda tako ima ti caka, vazdan, to bi se moglo pričati. Ja. Dugo, ne bi da svijet tuši. Ne, malo, vjerujem da sad se ljudi možda malo zapitali, pa evo ja spontano krenuo smo ovu temu. Neke. Vjerujem da su ljudi zapitali, a vidjeli su i čuli, kaže, neki davni komentari između svih posljednjih komentara, kada više vidimo i tog Sanela i Neđa kojeg stalno slušamo. Ja, smo vidjeli. Ono prije toga što mi stalno Neđa Sanela poslao, Neđa Sanela se čude ovo ono, kada više ih vidimo, evo pa rekao da malo možda bolje i upoznamo. Ja i mi smo normalni, koji ostali svi. I boga mi, nije bilo lako jele sa djetom malim. Pa nije ni sa malom djecom bilo, znaš, kaže, Salma je krenula fakultet, volja to sad i financira, znaš, boga fakultet su kup, svi znaju koji su u Americi, imaju djecu na fakultetu, idu na fakultet, da to nije I onda, a moraš raditi u firmu, ne možeš ti, volja i živ, znaš, kuća se kupa, djeca mala, sve to ima super. Da mi sad reci još nešto, evo, mi se sad nekako u Bosni priklanjavamo, tako reći, zapadnim vrijednostima. Mislim da je to malo na štetu što tiče nas, muslimana, tako reći, u smislu odgajanja djece i slično. A tu je sad u Americi veoma zastupljeno taj, tako reći, sistem vrijednosti koji nije... Šta je udarila uzdrugu? Udarila se udrvo, Haman. Nije ona je udarila rukom. Žarja. Udarila je malo uzdrugu, aha. Dobro je bolje i tu nego udrvo da je se udarila. Hoćete vidjeti, jel teško bilo, jel i sad evo teško imaš, jel, na šerku, kako odgajati dijete u tom tamo svijetu gdje su vrijednosti drugačije, gdje je normalno, vjerujem da je normalno se obući onako ono, kako bi rekao, izazovnije, jel, za žensko ili za muško da ode, možda vidim sin, hvala Bogu, jel, tu i čerka s tobom, sin je oženjen. Ja oženjen. Kako si ovo uspio, na primjer, jel to smatraš da je do tebe ili Božje davanje? Božje davanje. Sin bude u vjeri da... Jel na neki način je vas i vratio, hajmo reći? Jes, on je počeo klanjati prije nek mi, on je krenula djeca u Mejtef kod Ahmeta Efendije, što je bio prvi, i u Sanelu je počeo prije nas i klanjati i post. I da Boga mi vidiš dijete ide i onda i mi krenuli. Tebe postidlo, jel? Da, postidlo se Boga mi. Ali što se tiče djece, djecu treba držati da su busy non stop, da imaju nešto da radi. U nas djeca igrali jedno i drugo, kako su igrali nogomet, trenirali, kako su svirali klavir. I onda su još da nemaju vremena za ove gluposti. I onda Mejtef, on nismo neka glave dignuti i tako da smo mi njih, znaš, držali smo i non stop da su aktivni, da imaju nešto i tako da nisu imali plaho lufta da odu tamo za neke glupo, ako i ti i mi, svi smo mi nešto uradili, sve je to sitno. Hvala Bog, dobro je. Samo društvo najviše, mislim da u mladosti moj Sanjel, na primjer, podvede u pogrešan smjer, jel' dobar? Smo živjeli u jako finoj eri i da bi djeca išla u finu školu, znaju, i tamo u kosu Grand Rapids, Forest Hills. I međutim mali jedan bio problematičan i on je kako god je Amerikanac, kako god se sa njim družio, on je nešto, neki zijan napravio on je u Avriji, nešto se sa njim družiti gotovo. A mogu si zabraniti? Jo, zabranit ćemo i nema. Znam da neki se roditelji žele, evo ja ću malo snimati sad naprijed. To je oni roditelji što su pustili da im djeca komanduju. Ja. Kao ne smiju ništa, odmah zove policiju. Moj, kažu mene, reco, njega kaže tam među odjeći prodaci. Kefe. Sve se smije da te ne vidi. Ja. Ali ne, mislim ne treba, bez malo se tako našavati. Ja normalno znam šta misliš. Sila nije nigdje ništa napravila, ali treba djecu... Gdje mi reci još evo nešto vićeš možda da bi se vratio. Ako bude. Ja. Kako zamišljaš taj povratak, evo nakon koliko godina se već u Americi, znači sad ispadne da si već koliko, 30 godina je u Americi? Pa ja mislim 30, pa sad rećemo sa Njemačkom 32-3 godine kako izađe, 27 punih godina u Americi, bit ću u NR 28 ako bude. I kako zamišljaš svoj povratak ovdje kad većina sad ljudi odlazi, a ti se vraćaš? Pa vidiš, dobro, ti se vraćaš možda s nekom ostvarenom, jel, ako Boga budućnošću, dok ovi ljudi idu sad za budućnost. Da, mlađa generacija. Ti se vraćaš čisto da možda osjeti ovdje
ljepotu življenja, života, jel zajedništva? Džamije, one svoje sejmenske džamije dao onog stara da ja kad sam došao na stan, znaš što mi sve velikog velik stan, vidio sam. Ja? I ona kad sam ušao na stan, joj malo lehnuo mi nešto. Pa navikne se ba čovjek, za 2 dana ja se navikao na ono, znaš, došao sam stanu velike ulice, veliko su i ti sad lako je ba se na dobro navikao. I džamija pa sletiš dole, sam s liftom siđem, eto mi u džamiji. Vidio što u gore radiš? Vadi ručak. A ručak, šta, misliš da je... Tu si ti naručio, garant. Aha, pa i fali. Prebacio iz jednog una ovog... Pa može biti. Obrću onaj. Što bi rekli, tamo u Americi kažu fajfo. Radi, obrće inventuru, znaš, inventuru. Trošiš prvo staru inventuru da bi potrošio, da bi prije nešto počneš novu. I nešto smo pitao, sad sam jasno. Pa za taj dolazak u Bosnu. Aha, ja, to. I pa mi smo, znaš, 54 nama godine sa 59,5 možeš uzeti onu prije vremenu penziju, kao onu ekstra što smo uplaćivali penzionu, često jedan kao oni to zovu. I od toga, recimo u Americi, ti ne možeš sad da ostaneš tamo da budeš, ne možeš živjeti. Jer tu nije dovoljno para da bi ti 3 godine živio, plaćao stan, obaveze. Ne daj Bože kakve operacije, odošli te pare. Znaš, nema se osiguranja. Sad kad ti napuniš 62,5 godine, onda počne penzija, ona dolazi i onda i osiguranje i onda si dobar. I što će, mi smo, hvala Bog, djeca na dobrom putu, alhamdulillah, stabilizovani jedno i drugo, mi isto. Ja, mada ja sam te već pitao, sad ne moraš ti to ni govoriti, ali općenito je ljudima problem se rastati sa djecom koja tamo se ostanu, ostvari. Ali što kažeš, sad ti možda ćeš više, jeftinije ti je plaćati kartu, otiš možda 3 puta godišnje. Mi možemo, imamo dvojno državljanstvo, znači mi možemo, kaže, nedavno smo uzeli bosansko, možemo otići kad hoćemo, imamo stan tamo i čerka će ostati tu. Povoljnije možda 3 puta godišnje otići na nego živjeti tamo i plaćati te troškove. Možemo otići kad hoćemo i budemo koliko hoćemo, vratimo se opet, možda u zimu koji ovi što rade većinu, odu decembar, januar, februar, ševa kad zapjeva, hajmo u Bosnu. Ja. Malo tamo, malo vamo. Koja u našoj defendiji isto tako, munac kunca, 5-6 mjeseci budu u Bosni, u proljeće dođe i onda se vrati opet tamo preko zime, od zime ovdje stanu. Se može putovati dok su mlađi, onda poslije nek djeca dolaze. Ima se gdje biti, hvala Bogu i sad tako. Da, znam, onda voli u mene, u nas snaha, ona voli putovati dosta. Dok su pogotovo se Lela nije rodila, ona i Sanel su putovali dosta. Nema gdje mi izbili vam u Evropi. Pa tako je kako god, ako se bude drugo dijete, kad se rodi i malo se trzne, onda će im biti lako. Voli ona voli, ona inače iz Jordana, rođena u Americi, ali voli Bosnu. Pa ide li tamo kada je Jordan? Bili su prije što se Lela roditi, išla tamo da vidi djeda i nanu, bili otac i mati, otac ima tamo kuću i sve to i kaže najviše voli bosanske pekare. Ne trebaju ni restoran, ništa, uđeš, kaže u Bosni pekar, imaš i picu i kipu i svega. Sve sam je ščorbe kako je mali. Bogom, sve živo u pekarima, kažem, bili su i u Hrvatskoj, i nema da nisu bili tamo u Španiji, Njemačkoj. Ništa kaže, Bosna im je najbolje odgovarala. Evo ovdje naša ekipa za današnji ručak. Ima je hapsi na hladu. Jest. Eto moj Đane, hvala ti što sam podijelio malo svoje životne priče. Nisam utužio ni teba. Nis, mislim, ja sam veći dio ovog znao, ali evo dok je naši gledalci te malo bolje poznaju. Reki, selam svima. Alejkum selam. Aj, mami. Ako moda Hvala. Dođemo da malo šta isnijemo i zabilježimo. Dođemo da višnjemo svoju farmu. Malo da to zabilježimo. Ako Bog da. I sa tim sami, sa svim aspektima. Ako Bog da, ja imam još razlog više dođe. A volim Višnjevo, Allah zna koliko. Volim i tebe Višnjevo. Kaže, Suki, sinoć, našao sam te iz prve. Pa bio i ono, ne radio. Pa ja. Evo nas, znači ovo nam je današnji meni. Jer vam ovo da vidiš da ja jedem bez kostiju. Ja, pa i stoji kod mene. Jel? Ja. A ima opet kosti, vidiš, ima opet. Znači vi ste malo popasni. Pa ja sam zamijenio, vidiš količina je došla po pravilu. Ja sam zamijenio s dječjivom, ovom uzeo od njih, a njima dao svoju malu. Jer se one narušile samo pljesko, ja sam konto da i meni ovo bude samo ovako. Ima kostiju, opet moram gledati. Ja, mora i to što kažeš. Dug dan. Mora se i Darija stići. Da, na plavnim vodama.
Ne, gore u Kastelu ćevape treba pojesti. Au. U Kastelu, Lepini sami. Da ne galami. Nekako mi. Moram otići da ne galami opet. Ja. Baš smišna tekida. Ali ono boli džečeka. Mestagfirullah. Hajde bil, hajde. Šta dječe? Šta je kod tebe, Sanela? Pastrnka. Pastrnka. Kod tebe je pastrnka, ja. Ja volim pastrnku. Jel s kostima, jes? Jes. Pa znaš ti očistiti, ne znaš? No, koja odeš, samo neki Aha. Zdrava je za kosti, jel? No, ajde, sada mi jesu to. Omega 3. Eto, toliko sa Mehurića, ribnjaka. Pa nisu snimao.